Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Muna-muna itukbal na to in panangliti iwan pamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala sawab siara in mapatut sanglitun iwan pujihun hakatan perkala niya. Iwan mapuas dan dito magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masing-masing kita niyo halawm hidayat niya, halawm taufik niya. Piawatuk niya kita niyo paagama amin agama kiridaan niya amunain agama Islam. Amin agama wairun din mga perkala. Uno pa in mga perkala amin malaggo na tumaallok hapag akida sin manusya, tumaallok hapag iman sin manusya, tumaallok hapag agama sin manusya. Walaupun misan perkala amuin hapangatod sin manusya manahut na masi dirihilan aturan atau akan dirihilan syara sin agama Islam. Dan mga upama niya amin perkala siwi na amin dirihilan aturan atau akan adab sin agama Islam biya na sin pagtunay haja. Bukun ba indain mga panghindu katutanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hari pakitanyo makasud palugal amin pagtunayan nato sin hajat nato in mag isti'adah kita niyo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iwan in magbasmalah kita niyo atau akan mamung na kita niyo muna bismillah. Damikian bang hitikang nato insikin nato suway in paunahon nato amunain sikilawa hasupaya di siya sumali biasin amin pagsud nato palaw sin masjid amin tempat mulia. Ini to din mga tanda mananda in agama Islam sakop niya in aturan kabuhi sin manusia
Dain naman hapag-agaman niya sambil hapagdunya niya. Manjari mga mulya mangdurungog ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga mawdu, dain ha mga topic amuin pangadyon na to hadlaw ini. Ha tungod perkala dain ha mga sipat, kasipat-sipatan miyamagad ha pagkatao sin manusya. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya in bangsa manusya sarta iwan na sin mga kasipat-sipatan sin manusya. Bukun ba haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala mabalik da sin kita nyukatan sa sin madaran na to da pagkarungukan. Iwan bang kita ni magbasa Quran hambok din ha mga ayat mabasa na to ha suratut Tin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. In mana sinayat law sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunna-bunnal tuod in manusia piapanjari namo sin sa lingkat-lingkat na pagpapanjari. Hati niya piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpapanjari niya ha mga bangsa manusia. Nakabidda din ha bangsa malaikat, nakabidda din ha bangsa jin, nakabidda din ha mga kabinatang-binatangan iwan mga katumbu-tumbuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sa bunna-bunna tuod piapanjari namo in bangsa manusia sin sarayaw-rayaw na luparagbos. Sarta agad na rin doon in sipat niya as manusia. Hati niya in tabiat sin manusia kapapanjari kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hatabiat marayaw. Bang hapag akida, bang hapag tauhid, bang hapag Tuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya hakapapanjari kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tabiat niya doon siya hapag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa din hasabab sin halaman niya, sabab sin environment niya, sabab sin lugar kiaruunan niya, makajari siya mapinda. Hati niya in hangkataw pahangkataw, doon siya yari halugal niya, makajari mapinda. Bukun ka hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. In mana sin hadith kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. In katan bata-bata piag anak yuladu ala al-fitrah, in silayan piag anak sila doon ha tabi'ah hakarya salin nila pagtauhid pa Allah. Sumagawa kaano napinda in tabiat niya, kaano napinda in karya sali kapapanjari kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamin asal-asal in kikila niya Tuhan pagtagipunan wairun na dugaing malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka hawala papiapanjari in bangsa manusia maripadunya, in bakas aun na parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala iba sinipon niya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukun ka lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ako in Tuhan niyo, ako in Tuhan nagpapanjari kanyo, ako in Tuhan pagtagipunan niyo, lang sin bangsa manusia, huon lang niya ya Allah. Sumagawa paglahil maripadunya, pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin manusia maripadunya, muna-muna in Adam alaihis salam, hati niya puas din hajaman sin Adam alaihissalam, timagna hajaman sin Nuh alaihissalam, napinda in tabiat sin manusia, napinda rin din hamag tauhid paparkala syirk, napinda din hakasawahan pakatigidluman, napinda din ha pag-iman pa magparatsaya, din napinda din ha yari pagparatsaya pakakupulan. Hangkan na naparain Nuh alaihissalam sabab hakauman amuin, in kaunan nila simumba sila dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. In syahid tarindi
Amuna in tabiat sin manusia marayaw, hati niya on waktu mapindah siya dan hasab sin environment kaya sulikan niya. Upama niya biasin hadith na sabut takaina, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. In mga bata-bata piag anak silan hatabi'a, amuna in pagtauhid pa Allah. So mga kuno siya nahinang bukun Muslim, nahinang siya Yahudi, nahinang siya Nasrani, nahinang siya Majusi, dan hasawab sin dua maas niya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Hasawab sin bata-bata yaun piag anak siya in maas niya kiabulatan niya iwan piag tarbiyakan niya Yahudi. So sambil lumaggo siya, hati niya in agama niya agama Yahudi. Demikian bangin bata-bata yaun in dua maas niya Nasara, bihayat turay sa paglago niya hatinin agama yari bukan niya agama Nasara. Demikian bangin dua maasin bata-bata yaun kaya sulikan niya in agama nila Majusi, hati niya magsusumba kayo. Demikian bihat turay sa ingwasin bata-bata yaun magsumba kayo. Hati niya napinda in tabiat niya rin hasawabsin amuin lugal kaya ruunan niya, lugal kaya sulikan niya hasawabsin pindah sin amin halaman niya yaun kaya sulikan niya. Narin hayan mga mangdurong ug mulya. In sifat sin manusia marayaw, biana sin agita kaina, aun waktu mapindah siya, den hasaw sin lugal kiarunan niya. Na nasabot tanyo in parkala sifat. Den ha mga kasifat-sifatan sin manusia hatine miyamagad na hatabiat niya. Biya na sin maudu tanyo sa buton na tuhadlaw ini at tabassum. Amuna in pag-uyum. Wadhahik pagkatawa wa idhakun nas. Amuna in pagpakatawa hakaibanan. In mga kasifat-sifatan ini asal magbidda-bidda in pagkatao sin manusia. Hati niya on din ang mga manusia maguyum, aon din ang mga manusia di maguyum. Sumawa kamalahangan. Aon isab kaybanan manusia yari magkatawa, aon kaybanan di agad magkatawa. Aon isab manusia pati katawa. Aon isab kaybanan manusia in tabiat nila maingat magpakatawa. Unahin din ang mga parkala ini. Sumuy kita niyo mari papanghindo sin agamatan niyo. Biasin lagi nato kaina. Laung tanyo aon din ang mga manusia in sifat nila maingat magpakatawa. So biala sinagita niyo kaina in agama Islam nasakop niya in parkala kabuhi sin manusia. Biya na sin mga kasipat-sipatan ini, sifat pag-uyum, sifat pagkatawa, atawakan maingat magpakatawa. Uno baha ini. Aon din kanila amuin yari suway siya bagbukan sin manusia, atawakan suway siya sarang-sarangun sin manusia, atawakan suway siya halian sin manusia. Biya na sin sifat pati uyum. In sifat pati uyum, bangkitan niyo mato papanghindo sin agama, din ha mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot hadith kaya riwayat din kan Abdullah ibn al-Harth ibn Juzu kabakan ta hakitab Imam Ahmad Musnad Ahmad. Beita sin sahabat ini hatungod sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in sifat in siya pati uyum. Qala ma ra'aitu ahadan kana aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In mana sin hadith. Wairun na law niya kita kuhang katao. Amuna in mataud in uyum niya.
amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya in sifat pati uyum dan sifat marayaw. Amuin subay siya hinangon sin manusia, subay siya hinangon pangadatan si manusia, amunain sifat pati uyum. But intanda na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya nagdaak. Den ha mga kaptangan niya tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaka. In uyum mo lang niya hatay manghud mo. In sawa ay muka mo hatay manghud mo. Mahinang mo yato sadaka. Hati na tungbasan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala biya kau nakapag sadaka. Ay bimakna in sifat amuin pati uyum in siya rin hasipat marayaw. Amin hikakawa sin manusia karayawan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkaptangan daysab harugay hadith niya, kullu ma'rufin sadaqa walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ingkatan laung niya hinang marayaw sadaka sambil in sawa ay mukamu hatay manghud mo muslim mahinang mo yato sadaka. Iban harugay pahadith niya laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ayaw mo long niya haman-hamana, ayaw mo gaan-gaana in hinang marayaw sambil long niya amuin hat mga uyum mo sawa ay mo kamu patay manghud mo hinanga sabab inyato den ha mga yari sadaka amin hikabak mo karayawan tungbas den ha Allah subhanahu wa ta'ala. So rin hayan mga mangdurungog mulya. Hati na kahupuan bisara in parkala pag-uyum, in parkala pati uyum, muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam in sifat niya pati uyum. Sarta in siya nagbulansang ha mga ummat niya. Indi manjari haman-hamanon in hinang marayaw. Hambuk na rin dito amuna in sawa ay mukamu pa tay manghud mo muslim. Inhi karuan niya parkala pagkatawa uno wahain nyari den ha mga sifat marayaw raisab amin suway hinangon sin manusia atawakan aon den ha mga aturan hasupaya siya hikabak karewan sin manusia iwan makagwa siya den ha amuin piag mahukaw sinsara at yaniri kabaya sinsara di kabaya sinsara hinangon niya hatungod sin parkala pagkatawa. So magbalik kita ni mari papanghindo sin agamatan niyo. Nasabot ha kitab min adabil dhahik fil Islam hatungod parkala pagkatawa. Bang kita makakita manusia atau tayo mga muslim magkatawa atawa pati katawa uno inyan din ha mga hinang baha kabayan sinsara atawa kan kabunsiyan sinsara ha akida sin ahlus sunnah wal jamaah intungod parkala amin sifat pagkatawa hambuk din ha mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in sifat pagkatawa. But nasabot hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Imana sin hadith. In Allah subhanahu wa ta'ala katawahun hadwa tao. Amin inhang kataw yaon nabuno niya in iban niya. Sumagawa karwa sila makasud sila surga. Uno imana sin hadith ini. Sabaw ni sab hadith nasabot dugaing hatungod parkala pagbuno hantara sin muslim papagkahin na muslim al-qatilu wal maqtulu finnar.
in tao na kabuno iban sin tao na buno in sila halam sin narka. Uno magsalibah sila atau magsulang iban sin hadith ini. Muna in hadith kain na nasabot amin yadhak katawahon in Allah subhanahu wa ta'ala in piagyan din sin hadith ini amuna in mga sila mu'min nagparang sabil hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hapag bunuan nabuno siya sin kafir, so intaw yaon in hukuman niya syahid. Hati niya bang in niyat niya li'ilay kalimatillah, so makasud siya surga. So biya din in perkala sin kafir na kabuno yaon. Hati niya tawfikan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtawbat. Simud pa agama Islam sambil miyagad hapag parang sabilan hapag palantupan sin agama nabuno day sab na syahid. Yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in 2 tao ini asa makasud sila surga. Amo yato in kaya katawahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya syahid din di amo ng kalimat yadhak. Muna hakida sin ahlus sunnah wa jamaah in perkala pagkatawa hambuk din ha mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in sifat di siya sumali, di siya sumibo hasifat sin manusia. Walillahil matalul a'la. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Hati niya mamarahina in ithbatta, in kahagarunta, in amin sifat pagkatawa, hambuk din ha mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa, di siya sumali, biya sin sifat pagkatawa sin manusia. In hikarwa dalil makawata, hatungod perkala pagkatawa ini, in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk din ha mga hadith nasabot hatungod perkala niya wa kana dhahhakan basaman. In kauna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pati katawa siya iban pati uyong. Sumagawa long sin mga sahabat sifat nila in katawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jullu dhahkihi at-tabassum. Hatinya in gantaan pagyanon katawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in uyum. Hatinya gumwa in yari puti sin ipunnya. Amu yato in pagyanon yari sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot day sab hambuk din ha mga hadith. Sabab aun biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sifat sin manusia amin panagnaan makasud surga iban hinapusan makagwa den hanarka. Sambil intau ini den harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari tiabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala indusannya rakula. In piyakita sajakannya indusannya sibi-sibi. Ampas ya bihayan yari pia confirm kanya bang nahinang niya in mga dosa ini. Laung sin tao ini laung niya ho niya Allah. Nahinang ko ini, nahinang ko ini, nahinang ko ini. Pag sakali doon man nag-admit na siya nahinang niya, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap kangian nahinang niya yan gantiin niyo karayawan. Pag bihat ulang kahalan hati niya intiap-tiap kangian amin dosa sibi-sibi nahinang sin tao ini gantian kanya karayawan. Fayaqul imian pa siya innali dhunuban ma'araha hahuna. Aun palong niya dosa ko hati niya mo na dosa rakula wala piya kita kanya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wirun kolong niya kita din di sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam long hi Abu Dar dahik kimatawa hatta badas nawajituhu sambil long niya kita in amuin ipun niya. Hati niya timampal ini punya sin katawannya.
In katawan din dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya tabiat sin manusia. Intag na ihanggaw siya sa mayta, ya kita kanya in mga kangian niya, semoga sibi-sibi da. Pag sakali giantian man karewan, hati niya in manusia, yari sigurista, umangot pa sa wab in kangian niya giantian karewan, naglawag pa siya, sinamin aon pabakas na hinang niya. Hati niya mapa, desab siya bang biya, yari gantian kanya karewan. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya kiyatawa. Insyahid din dito, amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya siya mapuas din ha pag-uyom niya siya katawahon biya na sin ha pagriwayat niya sin hadith ini na mapuas din dito mga mangdurong ug mulya mari kita niyo paadab biya din inhantang sin pagkatawa hasupaya kita niyo ri makalanggal hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita niyo di makalanggal sin syara pianglangan sin agama Islam. Sabaon din ha mga hadith. Kaya baita in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang lang day sab umat niya wala tukthiri dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Ayaw kamu magpataod sin katawan niyo sabab in pagpataod sin katawa hikamatay sin pangatayan. So kaingatan nato bang biadin in kamudaratan sin pag-ianon amin hikamatay sin pangatayan. Sabab hikatugas sin pangatayan niya, hikamatay sin pangatayan niya, hikalayo niya, then ha, Allah subhanahu wa ta'ala, amin danan hikabinsana kanya, hikajudana kanya hadlaw mahuli. Sumanjari, mga mangdurungog mulya, mari kita niyo paaturan, amin beta katutan sin mga kaulamaan na to. Biadin inhantang adab aturan sin pagkatawa hasupaya kita niyo di makalipuas in hapamando sin agama Islam. Hikaisan niya an yakuna dahikuhu tabassuman subay in pagkatawa niya hati niya in sifat niya biya uyum biadin dagbos niya to. Bukum bah panghati tanyo dugaing in uyum, dugaing in pagkatawa. Sumagawa hapang Hindu sin Islam nag-aagad in dua perkara ini. Muna-muna niya makawa tanyo dalil in Nabi Sulaiman alaihi salam nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala fatabassama dhahikan. Hawak tu diungog niya in banda sin sanam papagkahinya sanam. Qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Laung biyan sin sanam papagkahinya sanam. Hawak tu in Nabi Sulaiman alaihi salam nagparade iwan sin mga sundalo niya. Dan mga bangsa manusia, bangsa jin, iwasin mga manuk-manuk. Pagsakali hawak tumiyabot na sila maun palugasin mga sanam, kita sin hambok dan kanila in Nabi Sulaiman, iwasin mga sundalo niya, lumaway roon halugal nila, long biyan sin sanam papagkahin niya sanam, ya ayuhan namlu, ya kamu mga sanam, sud kamu palaw pakabayan niyo. Sud kamu palugal niyo hasupaya kamu ri magmula kagiikan sin Sulaiman iwan sin mga panindog niya hawayrun panghati nila. Na in Nabi Sulaiman alaihi salam dain ha mga amin mu'jizat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala kahatian niya in kabtangan sin mga kahayup-hayupan sin mga binatang hambuk na rin di amo na insanam. Pagsakali hawak to diungog niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat niya in pag-uyom sin Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Iyuyom siya sarta agad atin niya yari iwan sin pagkatawa niya. Hati niya rin magbutas in tao umuyom siya aun waktu agaran katawa. Sa in pagyanon katawa rin di amin katawa bukun isam nakalando. Amin atawa ganta karungan sin masuk kanya bukun amin sambil yatuha hangutod hula karungan pa intanda sin kusog sin katawan niya.
So magbalik kita niyo amunain panghindo ka to tanyo sin agama an yakuna dhahikuhu tabassuman. Suwayin pagkatawan niya yaon amuin biasiyahan tang uyom. Dami kaya nasabot tayo sa hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yari sifat sa sin mga sahaba hatungod kanya wa kana jullu dhahikihi at-tabassum. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya kumatawa in had sangka na sin pagkatawa niya amunain uyom. Hati niya hapang hati sin agama di magbutas in dua ini. In uyom iwan sin katawa ataw kan in katawa niya biya uyom biya nasin nasabot ta. So hikaysa niya bang kita kumatawa so amin sarang-sarang sadya siya. In pianglangan din dito yari kiyahus kawan sin syara amunay pagyanon al-kahkaha. Amunay bang katulaw niya maghakhak. Amin in katawa bukun hat mga imakarungog kaniya in masuok sa ambilya tuwang mga taytayan ito naharul taytayan karungugan pasin nakabuutang din dito. In hikarwan niya aturan alla yadhaka min ghairi sabab. Bang siya kumatawa in katawa niya suway on sabab niya. Di man jari in mano siya tagha sadya kumatawa hawayrun sabab niya. In mano siya kumatawa siya bangaon waktu karungugan niya amin makaajaib kanya. Biyan si mga bisara kabtangan karungugan niya hipanuisui kanya us maajaib siya. Atin niya in reaction niya kumatawa siya. Ang waktu isa bahasaw sin amoin kita niya. Biana sin nasabot ta kaina jimatu kan Nabi Sulaiman alaihi salam. Diungog niya in hambuk sanam nagbanda hapag kahinya sanam. Fatabassama dhahikan. Hati niya mayroon sa niya in mano siya bangaon karungan niya kabtangan hikakatawa niya in kumatawa siya ataw kan bangaon kakitaan niya perkala nakajaib kaniya pangatod niya kumatawa siya in hikato niya alla yatakallafa ad-dhahika kama yaf'alu al-ba'd. Ayaw siya maglugos kumatawa misan di na siya katawahon luguson niya pakatawahon in baran niya. Fadhahikul mutakallif laysa mithla adh-dhahikil haqiqi. So bidda in katawa amin bunnal iwan sing katawa amin hihinang-hinang. Biadin in hantang niya. Bidda in amin pagtangis sintaw diatungan musibah. Amin tao bialong niya sintao biasin pagtangis sintao kyug dan musibah. Impagtangis niya yaon guwa din ha long pangatayan niya, emotion niya. Adapun in tangis sintao amin biyayaran ha supaya sadya tumangis bukun biya sin tangis sintao amin kyug dan musiba. Bihat turay sa blong niya in pagkatawa. Hati niya bang in tao kya tawa siya sin diungog niya makaajaib ka niya atawa kan kita niya makaajaib ka niya wayron dato sa niya. Even in din ha mga adab aturan pa sin pagkatawa alla yukthira min ad-dhahik ayaw siya magpataod. Misan pa in kaunan sin pagkatawa ini in asal-asal niya haagama Islam in hukuman niya mubah in pianglangan din di amunain magpataod sin katawa. Sabab di matub hataw barakal in amuin upasun niya, usibaan niya in waktu niya ron hapag katawa sadya. But hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya yari piag discourage niya in mga tao amin mataud in katawa nila. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Bang sadya lang niya kaingatan niyo in kaingatan ko. Atin ay piyagan din ni kaingatan yung kaingatan ko amo na in kalagguan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamin siksa tiyataraman niya hadlaw mahuli. Biadin in pangsan sin narka jahannam. Biadin in pangsan sin paghisab.
biadin in pangsan sinadlaw kiamat. Law ta'lamuna ma'alam, bang sadya kaingatan niyo yung kaingatan ko mga perkala ini, la dhahiktum kalilan wa la bakaitum kathiran. Tanto tumiyo sadya in katawan niyo, tumiyo in katawan niyo, tumaud in tangis niyo. Nahati niya in pagkatawa ini, di desab siya manjari amuin makataud, amuin madaran magkatawa. Hawairoon na sabab niya amin jari kanya sinsara. In ganap pa rin dito hatungod perkala pagkatawa, an yahdhara min ad-dhahik fil maqam alladhi yanbaghi an yakuna fihi bakian. Halian niya in kumatawa siya habukun lugal niya. Amin lugal suway siya in kakitaan din doon pagmasusa. Amin lugal suway in kakitaan din doon suway siya bang mabot tumangis, suway siya tumangis. Ayaw siya kumatawa ha biya ni kahalan. Biya na sin nasabot haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin mga sila musyrik. Afa min hadal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Uno, naajaib kamo sin Quran kaya sampai kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin Nabi Muhammad kanyo. Wa tadhakun sarta agaran nyo pakatawa, wala tabkun di nyo mahinang in tumangis. Hati ni rendi in pagkatawa o lugal niya, bang in lugal yaon di siya mapatut pagkatawahan, biya na sin mga parkala yari tao nagdana na pas sung na mapatay. Pagsakali sa ini aun den hakaywanan mano siya, katawahon siya umatod hataw sung na mapatay yaon, inya to di manjari. Atawakan ha pangubulan. Bangin tao magad ha mga pangubulan yaon, di manjari kanya in magpatampal sing katawan niya rin doon. Sabab aun din ha mga manos yamin pagkasaksian na to, maghakakan doon hakubul. Den ha mga pianglangan sinagama Islam. Atawakan ha mga nasiha, ha mga patumtum bihayan, pagkakitaan tanyo, pagkarungukan tanyo, mga sila mang durungog, hati niya parkala in nasabot yaong makatangis-tangis na, makabuga-buga na. Biyasin mga pagsiksa, halom kubur, paghisab, hamahsyar, pagtaytay, hasirat, pagsudnar ka. Pagsakali aon din ha mga kaibanan mang durungog, wali'adu billah katawahon. Bang nila kanungan in mga suwi-suwi ini, inya to di mapatut hinangon sinhambuk Muslim. Inya to di mapatut hinangon sinhambuk beriman. Suway hiwutang tanyo in pagkatawa doon halugal niya. Hati niya bang in lugal di makakatawa, gaman makabuga, ayaw kita niyo hinangon na to in kumatawa. So dahin ha mga adab sin pagkatawa. Hati niya amin suway to jagan sin mano siya, kuno siya kumatawa biadin in hantang aturan agaron niya pagkatawa niya, atawan kuno halian niya in pagkatawa. Amuna bangin kaunan sin pagkatawa niya, kaagaran siya sin pangudyo-udyo. Biasin kaagi sin mga musyrik, bang hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kakitaan nila in mga sahaba na mamarat saya hanabi, may mga hanabi sarta in kahalan nila kailo ni mga tao miskin, mga tao mahina. Bang sila kakitaan sin mga musyrik, magkatawa sila. Biana sin nasabot hambog din ang mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul mu'minun. Qalu rabbana ghalabas alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Imana sin ayat. Qalu rabbana in pamong sin mga tao hada akhirat. Amin mga sila makasud narka den hasaw sin pangudyo-ngudyo nila ha mga sila na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ghalabas alayna siqwatuna. Artinya, ya Allah, diaug kami na marintah kamu in hawa nafsu namu. Hawaktu kami rito hadunya. Sambil naabot namu in nangudyo-ngudyo ha mga sila na mamarat saya kaymo. In kaunan namu mga manusia nalalaw. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, pagwaan na kami denha lom sinarka. Fa in udna fa inna zalimun. Bang upaman niya dihilan mukam ya Allah waktu pabalikon pa dunya pagsakalihin ang namu dah hati niya asal mapatut na tuod kami insiksaun mo. In kaunan namu manusia anyaya. Unuin jawab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin request nila yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalakhsa'u doon na kamu butang na kamu ron halong sinarkayan sarta sisiksa kamu rum adlaw. Sisiksa kamu rin hawaktu pa waktu. Wala tukallimun ayaw niyo na ako raha magbisara. Ayaw na kamu umangot pa kako, ayaw na kamu mag-request pa kako, gumawa rin halong sin narka. Sabab inhinang niyo yan, hawaktu hadunya, innahu kana fariqun min ibadi. Aun din ha mga tumpukan sinipon ko. Yaquluna rabbana amanna. In sila ini nangingindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana amanna, ya Allah sabun natud in kami na mamarat saya kaymo. Warhamna iban kaulungi kami. Wa anta khairur rahimin iban in ikaw indain ha mga sarayaw-rayaw na bayngulungon. Fattakhadtumhum sikhriya indusa na hinang niyo yan nangudyo-ngudyo kamu. Sambil kelupahan niyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum minha tadhakun. In syahid din dia munin ayat ini kaptangan ini wa kuntum minha tadhakun. In kaunan niyo wa kuntum minhum tadhakun. In kaunan niyo nangudyo-ngudyo kamu kanila. Hati niya in pagkatawa in maksud din dito mangudyo-ngudyo din ha mga pianglangan kato tanyo sin agama Islam. Suwaya tu mapatut halian sin hambuk beriman sin hambuk muslim. Iban din ha mga yari adab pangadatan sin pagkatawa supaya kita nyuri makalanggal syara sin agama Islam amuna in ayaw kita niyo magkatawa karena pangudyo-ngudyo ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sali dain ayat kauniyah al-qadariyah atau kan ayat syariah al-hukmiyah. Amuin biasin jimatu kan Fir'aun la'natullah alaih. Hawaktu Nabi Musa alaihi salam dimatung maun nagdarasin mu'jizat din Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaitasin Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya surat Az-Zukhruf. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun. Hawaktu Nabi Musa alaihi salam dimatung maun kanila nagdarasin mu'jizat, nagdarasin ayat din Allah subhanahu wa ta'ala unin hinang hi Fir'aun iwasin mga panindog niya yadhakun hati niya nagkatawahan. Narin hayan mga mangdurong ug mulya halian nato yung mga perkala ini. Di manjari hinangun sin muslim, di manjari di matup hambuk mukmin. Amin pagkatawahan niya sadya in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mawot sumampay na maon kanya. Ala kulli hal in perkala pagkatawa aun din ha mga perkala pagkatawa in siya jari sin sara in hukuman niya mubah
aw nisab din mga perkala pagkatawa insya pianglangan si sara. Biana sin nasabot ta kay na balikan ta in pagkatawa di siya manjari amin pataurun biasin pianglangas ni Rasul sallallahu alaihi wasallam katawa wala tukthiri dhahik fa inna dhahika tumitul qalba. Ayaw mo pataura in katawamu sabab in pagpatawad sing katawayan amin habukon na siya haturan hikamatay sin pangatayan. Demikian ayaw kau kumatawa, ayaw kau magkatawa bang in piasampay kay mo yaon indiungog mo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sing Quran di mo manjaryato pagkatawahan paglikilikian atau akan bangkakitaan mo yung mga bariman amin himihinang sinibadat kandakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala di kau manjari kumatawa hinang nila hasalugay hinang nila yaon amuin karena pagtaat nila miyamakad apang hindo sing kitab di masih sunnah hambuk sejarah dito amin di taman jari pagkatawahan di taman jari pagkatawahan inambuk bariman amin na maugbog sinpiang daakan kanyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di taman jari di kita manjari kumatawa hauno-uno na amin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala piya sampai kato haliantan yung amin makasibo mga sila kufar amin intumbas sin katawan nila amuna insiksa hadlaw mahuli nasabot ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat al-mutaffifin sifat niya in mga sila kufar innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun in kaunan sin mga sila kufar pagkatawahan nila ay mga bariman di hadunya sumagawa intumbas sin kakahinang nila rito hadlaw mahuli amunayin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala falyawmal ladina amanu minal kuffar yadhakun hati niya gumanti isa in mga bariman pag-awot dito hadlaw mahuli kumatawa kanila amunayin pagkatawan sila si mga bariman kakitaan sila halaw siksa pagkatawan sila si mga bariman kakitaan sila halaw sin narka mga mangdurungog mulya nasabot ta kay na imparkala paguyom den ha mga sifat marayaw den ha mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban hikabak tanyo karayawan biya na sin ha nasabot sin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah in sawa ay mukamu uyum mo hatay manghud mo muslim tungbasan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala biya kau sin nakapagsadaka ada pun in pagkatawa in kaunan niya in kahalan niya in hukuman niya in asal-asal niya mubah bang in pagkatawa amin in siya miyamakad daysab hapang hindo sinakam Islam biya na sin kari sinamin sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aminin kaunan sing katawa niya amuin atin niya biyahantang siya uyum wairunda sa niya amin katawa gumwa in suarata habang mayan bukun di siya malamod den hapiagyanon kahkaha amuin pag habahasa tamo na niya maghakhak amuin yari siya rin di hahangutod kumatawa pagsakali sa ini karunguhan sinya turi-turi sa hangutod inya turin ha mga di kabayaan sinsara inhinapusan masabot ta amunain biadini sab in parkala sin pagyanon idhakun nas sabaon din ha mga tabiat biya na sinayan takaina tabiat sin manusya yari bukunhat mga siya mayngat umuyom atau kan mayngat kumatawa sambil mayngat pa siya magpakatawa uno bahain niya to inhatungod sin parkala ini long sin mga kaulamaan ta bang upaman niya in pagpakatawa niya yaon wayrunda kialamuran puting wayrunda sa niya sumagawa bang in siya kialamuran puting atau akan ganta pangudyo-ngudyo atau akan sabuton niya in tao amuin siyabot niya yaon na supaya katawahon in tao inyatud imanjari sa pianglangan day sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhaddith fayakdhib wailun lilladhi yuhaddith fayakdhib hatinya kabinsanaan ha mga tao amuin yari
bisara in maksud nila liyudhika bihal qaum. Supaya saja kumatawain tao. Wailul lahu kabinsanaan kanya. Ay biman na sin hadith subay humaliin tao. Bangupaman niya aon din ha mga suwi-suwi hipasampay niya. Supaya in mano siya kumatawa pagsakali siya ni kialamuran siya puting hati niya yari hinang subay to halian sin tao. Bianasin nasabutan yung kaina hadith dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wailun lilladzi yuhaddits bil hadith liyudhika bihil qauma fayakdzib wailul lahu. Kabinsanaan siksa mga tao magbabayta magsuwi-suwi sinuno na suwi-suwi bukun bunnal. Supaya saja kumatawain tao sin suwi-suwi niya atas siya magputing wailul lahu piahli siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain yari suwaidi niya to hinangon. Narinhayan mga mangdurong ug mulya. Amo yato inden ha mga kagaus-gausan tanyo. Amuin piasampay ko kato tanyo pangadjian. Kawalikan ko inagama Islam jukup bukun sadya in dihilan aturan sin agama Islam in pag-agama, in pag-ibadat, iban na sing kaibanan, amuin mahal ga hakabuyan na si manusia, sambil amuin din ha mga sifat. Amuin niya magad kanya sifat di man jari butasan niya, biya sin pag-uyum, biya na sin pagkatawa, iban pagpakatawa ha kaibanan, dihilan day sa sin, sara sin agama Islam aturan. Hinapusan hikapatumtum ko kato tanyo katan, amunain din ha mga sarayaw-rayaw sifat. Bawbugan suway sin manusia amunain perkala pati uyum. Biya na sin sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin beta kita sin mga sahabat sifat niya. Ma raaitu ahadan aktsara wayron lang niya kita ko hangka tao. Den ha mga yari kaya zaman sin sahaba hatungo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin yari basaman pati uyum. Amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban kabtangan pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin sawai muka. Hangkan na suway tanyo ini hinangon, suway nato ini sipaton yung mga sifat ini, pakayon nato yung sifat ini. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum, walakin yas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sabun-nabun nato law niyain kamu di niyo kalatagan in mga manusia sinarta niyo. Hati na misan pabiadin in daya niyo, in taon na sinarta niyo, di niyo ra sila katupuran hambuk-hambuk dihilan. Sumagawa katupuran niyo sila pahambuk-pahambuk dihilan amuna in sawa ay muka niyo. Amuna in uyum katawan niyo, hatay manghud niyo iwan sin dayaw pangadatan niyo. Nafa'ani Allahu bihadi kitabihim wa iyyakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.